सजना शाग खाइबा को बहुत टेस्टी किंतु एई सजना पत्र रे जदि चा आपण बनेकी पीबे बहुत सारा फायदा आपन को मिलिबा। जदि कहिबा को जिबा तेबे शरीर पई औषधि भली काम करिथाय सजना पत्रर चा। आजिर वीडियो रे आपण जानिबे सजना पत्रर चा केमिति आपण प्रस्तुत करिवे, इतरे कोन कोन आपण को हेल्थ बेनिफिट मिलिबो। चलंतु स्टार्ट करबा आजिर ए वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु, चैनल को भी सब्सक्राइब करि दियंतु। सजना पत्र रे आपण को बहुत किछि मिले, विटामिन ए, विटामिन सी, खूब सारा एंटीऑक्सीडेंट भरी भरी के एथिरे फाइबर रही छी, कैल्शियम भी बहुत सारा रही छी, आयरन तो सफिशिएंट मात्रा रे सजना पत्र रे रही छी। आपण को एथिरे किछि मल्टी विटामिन्स भी मिलु छी, एमिनो एसिड एमिति अनेक प्रकार आपण को फायदा एथिरे मिली थाए। केमिति एहाको आपण प्रस्तुत करिवे आगु को ए वीडियो रे जानिबे, किंतु कोन कोन आपण को हेल्थ बेनिफिट मिले। आपण को मन रे भी गोटे प्रश्न उठुथबो, सजना पत्र को त हमें भाजी की खाउचो, चा बनेबा कोन दरकार। हेले आपण कोन सजना पत्र को सबुदिन भाजी की खाउचंती कि ना, सबुदिन आपण खाउ नथिबे। सप्ताह को आपण 2 रु 3 थर आपण जति पाउथिबे तो सजना पत्र ताको भाजी खाउथिबे, नचेत सप्ताह को केवल थरे भी भाजी खाइबा कष्ट हो जाए, कारण सजना पत्र गाँ गहली रे आपण को मिली जिवो, सहर बजार रे एते शीघ्र आपण को मिले ही नाही। जदि आपण को बाड़ी बगीचार अछि तेबे भी सबुदिन खाइबा कष्ट, किंतु एई सजना पत्रर चा आपण सबुदिन बनै पारिबे, कारण एथिरे पत्र आपण को कम लागिबो। अन्य केतोरी सामग्री भी एथिरे ऐड हबो, एटा आगु को आपण जानिबे, किंतु एथिरे खर्च बहुत कम, फायदा ही फायदा एथिरे रहिछि। तेबे जदि हेल्थ बेनिफिट कथा कहिबा, प्रथमे आसुछि आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबुठु आगरे रहे डाइजेस्टिव सिस्टम, काहेकि कारण डाइजेस्टिव सिस्टम जदि आपणकर ठीक चले, पूरा शरीर आपणकर ठीक चलिबो। कारण आपण जहाँ भी खाउचंती से सबुथिरे जेउ सब सारांश रहिछि, जेउ सब विटामिन्स रहिछि, जहाँ भी रहिछि से सब आपणक शरीर रे मिसेबे केमिति केमिति अवशोषण हबा आपणक शरीर रे, जदि आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रे चालुथबो। आ जदि खाद्यटा ही ठीक रे हजम होनी, केमिति सबु सारांश आपणक शरीर रे मिसिबा कुहंतु। तो जदि आपण चाहुचंती आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रे चालू, जोथिरे कि अन्य जे कोनसे खाद्य रो भी सब प्रकार रो विटामिन्स आपणक शरीर पाऊ, तो आपणकर डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखिबा पई आपण सजना पत्रर चा को पी पारिबे। एथिरे बहुत सारा फाइबर रही। प्रथम कथा है जे फाइबर जेहेतु आपणकर पेट को सफा करे, आउ एथिरे बहुत प्रकार एमिति विटामिन्स रही जो गुड़ाक आपणक शरीर पई निहाती दरकार। तेबे पेट पई फाइबरटा निहाती दरकार। तो एथिरे जो प्रकार फाइबर अच्छी, जदि आपण एहाको रेगुलर किछि दिन पिउचंती, पेट आपणकर सफा हुए, गैस, एसिडिटी, बदहजमी ए सब समस्या आपणकर कमे। तो जदि कहिबाकू जिबा, पूरा गोटे औषध भली आपणक पेट पई सजना पत्रर चाटा काम देई परिबो। तापरे आसुची कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जदि आपणकर बढ़ी के रहुची, तेबे कोलेस्ट्रॉल भी आपणकर नियंत्रण को पळे आसे, काहेकि कारण एथिरे बहुत सारा फाइबर रहिची। फाइबर रो केवल जे पेटरे काम रहिची सेमिति नाही, फाइबर युक्त खाद्य खाइबा पई आजिकाली डॉक्टर माने भी बहुत अधिक कहउचंती पनिपरिबा खाओ, डाली खाओ, फल खाओ। काहेकि कहउचंती कारण एथिरे बहुत सारा फाइबर थाए। आ फाइबर केवल पेटर समस्या दूर करेनी, फाइबर आपणकर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करे, सुगर लेवल को कम करे। तो कोलेस्ट्रॉल जदि आपणकर बढ़ी के रहुची, एहा सहित जदि आपणकर ब्लड प्रेशर भी बढ़ी के रहुची, तो सजना साग आपनको बहुत सारा फायदा दिए। साग भाजी की भी खाई परिबे। आ जदि डेली एहार बेनिफिट पाइबा पई चाहुचंती, तेबे सजना पत्रर चा को आपण रेगुलर किछि दिन पियंतु। सुगर भी एथिरे कंट्रोल हुए आपणकर। जदि आपण डायबिटिक पेशेंट अछंती, आजिकल तो घरे घरे डायबिटिक पेशेंट देखा जाउचंती, बयस हेउ न हेउ किंतु डायबिटिस ता आगे ही जाउची। तो जदि आपण डायबिटिक पेशेंट अछंती, निहाती आपणकर सब प्रकार साग खाइबा दरकार। जेते सबु तंतु जातीय खाद्य रही जो गुराक इंग्लिश रे मु फाइबर फूड बोली कहूची, तो से सबु आपण खातु। आ ता भितर सजना पत्र गोटे एमिति साग जोथरे कि तंतु अधिक मात्रा रे थाए। तो जेहेतु तंतु बहुत सारा रही, आपण साग को भाजी की भी खाई पारिबे, किंतु सबुदिन तो साग भाजी खाइबाटा संभव हुएनी। स्टार्टिंग रे ही मु आपनको कहि सारलेनी। तो जदि आपण सजना पत्रर चा को भी पिउचंती, सेथिरे भी आपनको किछि मात्रा रे फाइबर मिलिबो, जोटा आपणकर सुगर लेवल को मैनेज करे। आउ एथिरे खूब सारा एंटीऑक्सीडेंट मिलुची, जो गुड़ाक आपणकर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे, आहुरी बहुत सारा बेनिफिट आपनको दिए। विटामिन सी एथिरे बहुत सारा रही, जो गुड़ाक आपणकर स्किन रा हेल्थ को बेटर करे, आपणकर चुट्टी रा हेल्थ को बेटर करे। विटामिन ए भी एथिरे रही, विटामिन ए भी आपणकर स्किन रा हेल्थ को बेटर करे, ता सहित आपणकर आखि रा हेल्थ को भी बेटर करि थाए विटामिन ए। आउ एथिरे कैल्शियम भी भरपूर मात्रा रे रही।
କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ ମଜବୁତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ମଜବୁତ ହୁଏ। ତ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚାକୁ ବନେଇକି ପିଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହୁଏ ଏଥିରେ କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସେ। ଓଜନ କାହିଁକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସେ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଫାଇबर ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ଫାଇबर ଆପଣଙ୍କର ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ତା ସହିତ ଏଥିରେ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜମକୁ ବୁଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ବୁଷ୍ଟ କରିବ? ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ ପିଇବେ। ହଁ, ସଜନା ଶାଗ ବି ଯଦି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଶାଗଟା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଖାଇବେ? ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଖାଇବେ। ସବୁଦିନ ବି ଖାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ସଜନା ଶାଗ, ସେଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ କମାଇବାରେ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଅଛି, ତ ସପ୍ତାହକୁ ଯଦି 2-3 ଥର ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଲାଭ ନ ମିଳିପାରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଓଜନ କମାଇବାରେ ନ ମିଳିପାରେ। ତ ଯଦି ଡେଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କିଛି ମିଳୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମେଟାବଲିଜମ ବୁଷ୍ଟ ହଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ଜଲ୍ଦି କମୁ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚା ବନେଇକି ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କେମିତି ଆପଣ ସଜନା ପତ୍ରର ଚା କୁ ବନେଇକି ପିଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ବନେଇକି ପିଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପତ୍ର କଥା କହିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପତ୍ର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫ ସାମାନ୍ୟ ତାକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଡେମ୍ଫରେ ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନେଇଗଲେ, ପାଣିଟି ଫୁଟିବା ପରେ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ପକେଇବେ, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ ବି ଯଦି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଫୁଟୁଛି ସିଏ ବି ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା ବି ଛେଚିକି ପକେଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ, ନଚେତ ଆପଣ ସେଟା ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ସେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ଅଧ ଚାମଚ ଆପଣ ମହୁକୁ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ଆପଣ ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପିଇଦେବେ। ମହୁଟା ବି ଅପସନାଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିକ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ମହୁକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାକୁ ପକେଇବେନି। କେବଳ ସଜନା ପତ୍ରକୁ ହିଁ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିକି ଆପଣ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ସଜନା ପତ୍ରର ଚାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହୁକୁ ମିଶଉଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ବି ଦବ। ଡାଇବେଟିକ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ମହୁକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଦା ଟିକେ ଛେଚିକି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଫୁଟିବା ସମୟରେ। ତ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣ ସଜନା ପତ୍ରର ଚାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସଜନା ଗଛଟିଏ ଅଛି ତ। ଆଉ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସଜନା ଗଛଟିଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ କେଉଁଠି ମିଳୁନି, ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜନା ପତ୍ରର ପାଉଡର ବି ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ନାହିଁ, ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ ବି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଅଛି ତ ତାକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ ତାର ଚା ବନେଇ ପାରିବେ। ପାଣି ଫୁଟିଲା, ସେ ପାଉଡର ଟିକେ ଆପଣ ପକେଇଦେଲେ, ବାସ୍ ପାଣିଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ଚା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣ ସେଇଟା ବନେଇକି ହନି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ପିଇ ପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଉପାୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସଜନା ପତ୍ରର ଚା କୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇବାକୁ ପଡିବ। ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ କଣ ହୁଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଫାଇबर ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ସଫା କରିବ, ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜି ଯୋଗେଇବ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭିଟାମିନ ସି ରହିଛି, ଆଇରନ୍ ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କାମରେ ଆସିପାରିବ, ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ କରିବ। ଆଉ ସକାଳେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ବି ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଫାଇબર ରହିଛି। ହଜମ ହବା ପାଇଁ ଟିକେ ତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଆଉ ସକାଳେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଶୀଘ୍ର ହଜମ ବି ହେଇଯିବ। ଏତେ ସବୁ କାମ ଦେଇପାରିବ ସଜନା ପତ୍ରର ଚା। କେବଳ ମାସଟିଏ ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାର ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଫାଇଦା ମିଳୁଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଚା ବିଷୟରେ ଯୋଉଟା କି ସଜନା ପତ୍ରରେ ଆପଣ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସଜନା ପତ୍ର ମିଳୁନି, ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ ସଜନା ପତ୍ରର ପାଉଡର ମଗାନ୍ତୁ, ତାକୁ ଚା ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ମିଳେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ ସାରା ଫାଇଦା ବିଷୟରେ କହିଲି। ପ୍ଲସ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟିଏ ହେଲ୍ପ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।